Ayiwa hakila an filɛbagaw ye faamuyali sɔrɔ o la monsieur le maire i bi sanji kɔrɔ wɔsi la i bɛ nin baaraba in bɛɛ la i bi boliboli la don o don jango commune bɛ se ka taa ɲɛ mais n y'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen ko maa dɔ bɛ furula maa wɛrɛ ɲɛ b'i la dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ k'a fɔ ko ko monsieur le maire bɛ ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'o ye dugukolo ye ko monsieur le maire bɛ ka a dɔw ŋanamu dɔw b'a fɔ ko hectare 70 k'o taara cogo dɔ la dɔw b'a fɔ k'u tilan cogo dɔ la k'a ma ɲɛ dɔw b'a la ko 105 hectares dɔw b'a la ko 65 kilo k'o de dira ko kuma ka ca nin bɛɛ ye kumaw ye an bɛ nin kuma ninnu kɔrɔfɔ ninnu mɛn donc an ko n'an sera maire yɛrɛ ma an na monsieur le maire yɛrɛ ɲininka monsieur le maire kuma ninnu ye tiɲɛ ye wa a ko bɛ cogo di bon play hali bi an b'i fɔ vraiment i ka ɲininkali diyara n ye min ye Mopti dugukolo ko Mopti dɔrɔn tɛ tu sais diɲɛ yɛrɛ labɔra ni dugukolo ko ye quoi Mopti tɛ dɛ Mali yɛrɛ bɛɛ dugukolo ko si tɛ nɛgɛ bɔ n'a bɛɛ ye ni dugukolo fɔra dɔrɔn a bɛ na ni fɛn wɛrɛ de jira quoi play dugukolo kuma man ɲi dɛ parce que a bɛ jamana ci dugukolo n'a tilancogo ma ɲɛ a bɛ kɛ fitinɛ ye jamana kɔnɔ dugukolo n'a ma taa sira ɲɛnama fɛ a bɛ kɔlɔlɔ se maa caman ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dugu wuli parce que n'i ye Mali jateminɛ bi Mali ka problème yɛrɛ fɔlɔ jubaju yɛrɛ bɔra dugukolo ko la n'o ye forokɛlaw ni tiɲɛkokɛlaw ye dugukolo la donc ni a fɔra ko bi ko mankan bɛ Mopti n'o ye dugukolo ko ye ko maire ye dugukolo ɲagami donc n b'a fɔ effectivement an bɛ se ka min fɔ o la dɔrɔn an b'a fɔ ko muso dɔw tun bɛ yen Mopti coopérative dɛmɛso donc olu ye an ka musokɔrɔbaw ye u ye jardin baara kɛ ka ca ni san 20 ni kɔ ye donc o jardin baara kɔnɔna na u ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'o ye tubabu dɔw y'u dɛmɛ première dame Lɔbɔ fana y'u dɛmɛ ka se ka baara caman kɛ jardin kɔnɔna na musokɔrɔba ninnu dɔw bɛ san 60 bi dɔw bɛ san 70 dɔw bɛ san 80 bi musokɔrɔba ninnu minnu bɛ yen tun bɛ jardin kɔnɔ u ye san 3 kɛ u boliboli la ko maire a ka d'an ye an ka dugukolo bɛ yen an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ɲini an ye ka se ka morceler n y'a jɔ n ko bon n ko dugukolo kɛli vraiment a baara kuma ka ca vraiment a ka di ne ye nin fɛn ninnu ne tɛ nin dɔn kosɛbɛ ka nin to yen u y'a jira k'a fɔ ko bon a tun ka di olu kɔni ne de k'a kɛ parce que mɔgɔ minnu bɔra yen olu ma danaya olu kan olu ɲɛ b'a la ne de bɛ se k'a kɛ olu ye ne ko bon n ko nin baara fɛn sugu mɔgɔ caman fɛ a kuma ka ca mais min don aw bɛ taa papiyew labɛn minnu b'aw yamaruya min bɛ ne fana yamaruya ne ka bolo don aw ka papiye kɔrɔ donc u ka taa acte notarié kɛ acte notarié in kɔnɔna na u k'a jira k'a fɔ baara min na kɛ ne fɛ wa an k'a jateminɛ a bɛ kɛ ne fɛ ni condition min an k'olu fana fɔ pour que baara bɛ se ka kɛ player n'i bɛ dugukolo kɛ musakaw de b'a la o musaka minnu b'a la ninnu il faut que aw k'olu bɛɛ jateminɛ ɲɔgɔn fɛ o musaka jateminɛ ko la o bɛɛ sɛbɛnna an ka contrat kɔnɔ n'o contrat de bail min kɛra olu ni contrat de je veux dire contrat o ye acte notaire min kɛ u ni notaire fɛ yen o contrat kɔnɔna contrat mun de fɔ contrat y'a jira k'a fɔ k'olu ka mɔgɔw ye mɔgɔ 33 ye o ye min sɛbɛn o mɔgɔ 33 ni olu tɔgɔ de bɛ liste la u bɛɛ y'a signé k'a jira k'a fɔ u jɛra ni baara kɛli ye o contrat in kɔnɔna na tuguni u y'a jira k'a fɔ baara kɛli la mɔgɔ 33 in de ka kan ni dugukolo ye o mɔgɔ 33 min ka kan ni dugukolo ye n'o bɔra la nin mɔgɔ wɛrɛ tɛ kɔfɛ tuguni min bɛ ka kan ni dugukolo ye parce que olu ye baara kɛ olu mɔgɔ 33 de tora jardin kɔnɔ mais fan dɔw wulila k'olu ye mɔgɔ 45 ye o mɔgɔ 45 min fɔra ko mɔgɔ 45 de bɛ jardin kɔnɔ o ye fan dɔ mɔgɔ ye mais minnu yɛrɛ tun tora jardin kɔnɔ fo ka taa don min jardin baara bɛ na kɛ nin o mɔgɔ ninnu de sɔrɔla k'a to jardin kɔnɔ tɔ ninnu bɛɛ taara k'u to yen dɔw ye jardin bila ka ca ni san 10 ye dɔw ye jardin bila ka ca ni san 20 mais dɔw fana tanyana musoman y'a jije ko bon komi mɔgɔ dɔw tanyana mɔgɔ dɔw fana tun tɛ jardin kɔnɔ u jardin bila pewu u k'a lajɛ ka se ka fɛn dɔ kɔni k'olu ye player bɛ ka kuma mɛn olu k'a lajɛ u ka se ka fɛn dɔ kɛ o muso ninnu minnu jardin bila mɛnna hali n'u bɛ tɔn kɔnɔ mais a ka kan bi u ka se ka fɛn dɔ d'u ma parce que u y'a ye olu tun delila k'u bolonɔ bila baara la donc hakilina na olu kan ka se ka kɛ muso bɛ jateminɛ kɛ tuguni ko mɔgɔ 33 min bɛ yen olu ka jateminɛ mɔgɔ 15 bɛ yen o mɔgɔ 15 min bɛ jardin kɔnɔ o mɔgɔ 15 de tora jardin kɔnɔ fo ka na jardin baara daminɛ
n'a fɔ don min ko bɛna morcellement kɛ mɔgɔ minnu tora kɔnɔ musoba minnu tora jardin kɔnɔ depuis don min fo kana bila bila depuis yɔrɔ bɛ yiri la saw y'u ci buntenw y'u ci fɛn bɛɛ kɛr'u la yen mɔgɔ 15 min tun bɛ yen o mɔgɔ 15 fɔlɔ u ko olu de ka kani olu de priorité ye jardin kɔnɔ olu minnu priorité ye jardin kɔnɔ donc ko ka lo 2 ni kilan d'olu ma les 15 premières femmes ko ka lo 2 ni kilan d'olu ma maintenant a bɛ to mɔgɔ 18 ka dafa 33 la o mɔgɔ 33 komi o 18 ni olu tɛ na pewu olu yɛrɛ tɛ jardin kɔnɔ pewu olu denw bɛ yen u mɔdenw bɛ yen mais u delila ka baara kɛ jardin kɔnɔ u denw delila ka baara kɛ jardin kɔnɔ u baw delila ka baara kɛ jardin kɔnɔ mais an tɛ se k'u bololankolon bila ten i cɔ an k'olu fana lajɛ an ka demi d'u ma donc u y'o min fɔ baara kɛra ten de comme il le faut maintenant olu tun bɛ min ɲini o de ye nin ye a tɔ ye min ye olu ka ko to ye parce que mɔgɔ minnu y'u ka wari di ka nafolo don ka machine don yɔrɔ la ka se ka aménagement ni fɛnw bɛɛ kɛ olu de ka financement don donc wari kan ka yɔrɔ kan ka segin olu de ma parce que sɛbɛnfuraw b'a la minnu kɛlen don ka nin ko bɛɛ o sɛbɛn de b'a la min kɛ ka nin ko bɛɛ kɛ n'o ye acte notarié ye n'olu de taara signer ka na di ne ma donc e o dɔrɔn de suit ne o de suit k'o de appliquer terrain kan k'o de fana d'u ma bila a ka kan i kan ka min kɛ i b'a dɔn i ka se olu yɛrɛ ma les deux parties minnu ye baara in kɛ ka di an ka kɛ minnu ko k'olu ma jɛ ni baara kɛli ye i ka se nin fila bɛɛ ma ka se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ parce que a bɛ ka fɔ cogo y'a fɔ cogo bi ko maire yɛrɛ 65 ta maire y'a kɛ tan maire m'a ta dɛ baara fɔra maire cogo maire y'o de kɛ olu ka kani min o de d'u ma maintenant tɔ taara yɔrɔ min o kɔni t'olu ka ko ye ne ko k'e bɛ ko wɛrɛ kɛ o tɛna kɛ sariya sɔsɔ ye yala donc ne ye min kɛ dɔrɔn u ye n bila baara min na nin ne y'o baara de kɛ ne ma bɔ o kɔnɔ pewu mais player mais baara tiɲɛna bi a kɛra maire ka problème ye n y'a jira k'a fɔ ko bon n ko vraiment nin bɛɛ ye ne somɔgɔ ye musoba ninnu ye ne somɔgɔ ye minnu bɛ kuma na olu bɛɛ y'an somɔgɔ ye olu bɛɛ y'an baw ye an kɔrɔmusow don donc a kan ka dilan cogo a kan ka dilan cogo min ne ko n b'o sira de bɔ sisan n'i y'a jira k'a fɔ komi aw y'a jira k'a fɔ aw minnu tun b'a kɔnɔ aw dɔw bɛ yen n'aw tɔgɔ ma wele a kɔnɔ aw ka jate la mɔgɔ 45 de kan ka sɛbɛn n'o b'aw ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ mais aw ka maakɔrɔbaw nana ni 33 ye mais aw y'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu tɔɲɔna fɛn in kɔnɔ aw dun ye maa 45 ye mais maa 33 de jatera maa min b'a jɛ sisan ninnu o ye taa maa 17 ɲɔgɔn na sinon maa 12 33 ka fara maa 17 33 ka fara 17 ka an hakili la o ye 45 ye donc o 45 ni olu bɛ jatela n'o de kɔnɔ ne ko n ko sisan c'est très simple filani kɛra ka ban mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'u ta feere minnu tilani kɛra maa caman bɛ yen u y'u ta feere minnu man kan na o y'a jira k'a fɔ olu ma jɛ ni baara kɛlen ye olu bɛ fɛ olu ɲɔrɔ ka d'u ma ou bien terrain ni min bɛ yen ni a ka segin a nɔ na jardin de tun don bon ne y'a juru la n ko min ka ɲi sisan n y'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye déjà que bɛɛ da donna kuma na ne bɛ min fɛ u ka na an k'an sigi an k'a lajɛ u bɛ se ka compenser cogo di o compensation ye jumɛn ye mairie y'a jira k'a fɔ ko bon komi ko kɛra tan an bɛna lajɛ minnu k'u ye demi sɔrɔ n'a ma bɛn u ma nin an bɛna lajɛ ka terrain kelen ɲini u ye an ka titre kɔnɔ mairie titre kɔnɔ an ka don nataw la an bɛ terrain kelen ɲini u ye yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Tayikiri an bɛ terrain kelen wɛrɛ ɲini yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Seware Sira yɛrɛ bɛ ka ko 72 hectares kelen bɛ d'u ma ye ka kelen d'u ma yan ka fara u ka demi kan a bɛ olu fana ta bɛ kɛ 2 ni kilan ye i n'a fɔ dɔw n'u ta kɛra 2 ni kilan cogo min donc pour que mankan ka ban mais hali bi dɔw ma faamu olu ɲɛ b'a la dɔrɔn maire y'a kɛ tan maire y'a kɛ tan mais filɛ k'a f'i ye dɔrɔn mais est-ce que politique mɔgɔw t'o ko jukɔrɔ bon an tɛ don o la o olu kuma ninnu an tɛ don an min fɔ dɔrɔn ne b'a fɔ an balakaw ye dɔrɔn de an hakilina minnu bɔ dɔrɔn ni ko kɛra ta ka ban jalaki bɛ bin maire de kan e de ye autorité fɔlɔ ye donc mɔgɔ minnu bi ko wɛrɛ la i tɛ don o la dɛ e b'a ɲini a ka ɲɛ cogo di n'i kɛra jama ɲɛmaa ye déjà
tu es obligé maintenant de t'y conformer ka se ka mɔgɔw la faamuya dugu basigi bɛ na cogo cogo n'i ɲɛma i b'o de lajɛ minnu bɛ ko kɔrɔ minnu b'a ɲɛfɔ minnu b'a kɔfɛ sanw minnu b'a fɛ ka ɲɛ minnu t'a fɛ ka ɲɛ i tɛ don o la i bɛ don dɔrɔn baara bɛ se ka nɔgɔya cogo di parce que nin bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen nin bɛɛ ye duguden mɔgɔ kelen dɔw yɛrɛ bɛ i bɛna sɔrɔ u furula ka bɔ du dɔ de kɔnɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ du dɔ kɔnɔ furu de y'u bɔ ka du kɔnɔ bari o ye n'a fɔra olu bɛna kɛlɛ dugukolo kama e sigilen bɛ fɛɛrɛ b'i bolo n'a kɛla an b'o fɛɛrɛ de kɛ dɔrɔn olu ka se ka sɔn u ma an se ka olu baara an b'an profiter k'an ka autorité bɛɛ fo parce que kuma yɔrɔ janyana kosɛbɛ i ka nin kuma in bi cogo min i bi ka nin min fɔ n'o ye musow ka yɔrɔ nin kuma sera préfet fɛ yen a sera gouverneur fɛ yen a sera fɔ ministre fɛ yen ni kuma kelen fo Bamakɔ yan mais an y'a ɲini toujours bɛn bɛ se ka ɲɛ cogo min an y'a ɲini cogo cogo a bɛ se ka ɲɛ cogo min pour que olu bɛ min ɲini laɲini min fɔra nin a ka se ka sabati mais a ka sabati ni mairie ka charge ye sisan an b'o ta u ka o minɛ donc an b'o baaraw de kɔnɔ hali bi an ye mɔgɔw bila baara la terrain kan déjà u ka se ka olu baara ninnu kɛ ka se ka fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ min i bɛ ka min fɔ n'o ye musow ka yɔrɔ ni ko ko e yɛrɛ ko ko lo 40 wa lo 65 donc o de y'o yɔrɔ kibaruya i bɔra ka yɔrɔ wɛrɛ fɔ i ko 72 hectares mairie nana yɛrɛ an ka 72 hectares mairie nalen an nana sɔrɔ quartier dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma Tayikiri o quartier ni lotissement baara gɛlɛyalen n'o ye kosɛbɛ donc an y'a demandé an ka tutelle fɛ n'o ye préfet ye ka se ka commission dɔ sigi min bɛ se ka yɔrɔ ninnu tilen n'an b'a fɔ o ma ko réhabilitation donc i bɛna sɔrɔ yɔrɔ dɔw diden bɛ ɲɔgɔn mais carrew bɔlen tɛ mɔgɔ nɔrɔ min na siraw tɛ yen sirafaraw tɛ yen c'est pas viabilisé donc an ye demande ci o la préfet fɛ yen a ye commission sigi sen kan n'o ɲɛmaa tun ye an ka maire chargé de l'urbanisme Kadibi Isabella Cissé n'o tun y'o ɲɛmaa ye donc ka fara Kasum Babɛri Gede kan o fana ye maire adjoint ye olu de y'o commission ɲɛmaaw ye ka se ka baara ani service tɔw bɛɛ ka se ka baara mɔgɔw sigi minnu b'a kɛ pour que an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ pour que ka se ka mɔgɔw recaser ka ɲɛ mɔgɔw ka se ka sigi yɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ o baaraw de kɛra Tayikiri yɔrɔ ninnu na donc o baara yɛrɛ musaka bɛ taara bɛn fo 150 ni kɔ ma mairie kan ka min sara pour que yɔrɔ bɛ se ka labɛn cogo min domaine ye donc an bɛ ka wari sara dɔɔni pour que olu baaraw bɛ se mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ forotigi minnu b'a kɔnɔ ka se k'olu bɛɛ purger an y'olu baara ninnu bɛɛ boloda ka se ka ninnu baara ninnu kɛ bon bi bi in na an bɛ yɔrɔ min sisan o baara yɛrɛ bɛ sen na ka ban baara nɔgɔyara fo mɔgɔ minnu ka papier bɛ ka bɔ ka d'u ma u ka permis n'u ka CHU bɛ ka bɔ ka d'u ma ka se ka u bila u ka droit la u ka se ka papier ɲɛnama sɔrɔ ka don o yɔrɔ ninnu na i bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ tɔ ko 72 hectares o Sibari sira in de o 72 ni bɛnkan dɔ de don o bɛnkan ni an ni forotigiw comité de gestion coordination olu de farala ɲɔgɔn kan ni office an n'olu de fara ɲɔgɔn kan san 3 ɲɔgɔn b'a baara la bɛnkan sɔrɔla an n'olu jɛ an ye bɛnkan sɛbɛn dɔw kɛ min b'a kɛ 72 hectares bi di commune ma parce que an ye motu bi yɔrɔ min bi yɔrɔ ko bi mɔgɔ la kosɛbɛ wa mɔgɔ dɔw sigilen bɛ mɔgɔ dɔw ka yɔrɔ ka ɲi olu kan ka recaser donc o recasement ninnu tɛ se ka sɔrɔ n'o yɔrɔ dɔ bɛ yen ko bafɔn o recasement tɛ se ka sɔrɔ cogo si la bi bi in na n'i ma yɔrɔ dɔ ɲini ka se ka mɔgɔ dɔw recaser ka se ka mɔgɔ dɔw ka bɔ mɔgɔ ka yɔrɔ kan donc an ye ɲinini kɛ ka ɲɛsin o ma filanan tun ye mun ye hakilina min y'an bila 72 hectares ɲini na hakilina filanan ye jumɛn ye mɔgɔw bɛ yen demande baden bɛ mairie kɔnɔ minnu b'a ɲini ka yɔrɔ sɔrɔ u ma sɔrɔ o mana bɔ yen sabanan ye jumɛn ye hakilina bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen terrain layidu taru ye k'a fɔ terrain b'u bolo o papier b'u bolo mais yɔrɔ t'u bolo olu mɔgɔ min an b'a fɔ o ma compensation olu compensation bɛ yen olu bɛɛ kan ka recaser o hakilina de y'an bila ka se ka nin ɲɛsin pour que ka se ka forotigi minnu bɛ yen n'olu yɔrɔ ni seri kɛr'u ma olu ka se ka fɛɛrɛ ka se ka ɲini olu bɛɛ ye pour que an bɛ se k'olu ka wariw u ka nin yɔrɔ min ye fɛn kɔnɔ an bɛ se k'o kɛ cogo min o la an ye bɛnkan sɛbɛn ka se k'olu baara ninnu kɛ donc à peu près Bileya nin de ye dugukolo kuma ye min ye Mopti commune ni kɔnɔna ye min bɛ minnu ko bɛ sen na. D'accord. Monsieur le maire an n'a bɛ baro la hali bi an y'o de fɔ an ti chance sɔrɔ kuma bɛɛ ka maire sɔrɔ an bolo kɔrɔ ka sababu kɛ a ye baara caman kɛ nka politique ko n'a siraw kan ko wɛrɛw bɛ yen nɔ olu bɛ ji jukɔrɔ o kumaw bɛ fɔ an b'a kumaw mɛn donc n'an y'a kuma mɛn n'an sera maire yɛrɛ ma ko mɛn dan ye mɛn tigila ye
donc n'ale ɲɛfɔli min kɛ hakilila u bi an caman bɛ yen nɔ an bɛ faamuyali sɔrɔ a la monsieur le maire an ma bɔ dugukolo ko kɔnɔ kosɛbɛ parce que an ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ Mopti kumanin dɔw fana b'o nɔfɛ yɔrɔ dɔ ATT kun y'a lari dɔ k'a bɛ fɛ ka kɛ magasin a mɛnna dɔɔnin donc an y'a mɛn k'a fɔ ko a yɔrɔ ninnu feereli ko bɛ senna ou bien a bɛ fɛ ka feere ou a feerela ou bien jumɛn dɔw fana bɛ to ka segin ni kuma ninnu kan u bɛ to ka tila ka segin a kan ko bɛ cogo jumɛn yala e b'a ko kalama. Effectivement, merci player. An b'a ko kalama. Yɔrɔ tɔ ko Pake Danawal. Voilà. I b'a kalama ATT ka mandat kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka baara boloda Mopti ka se ka parce que Mopti commerce de a ye degun dɔw ye Mopti a y'a dɔn commerce sira fɛ k'a dɔn ko pour que n ka se ka lafiya Mopti ka lafiya Mopti mago bɛ magasinw na ka se k'a jɔ pour que commerce bɛ lafiya o kɔnɔna de marché dɔ bɛ ko marché Iji a y'o ci k'o jɔ n'o tun tɔgɔ ko Masingajɛ mais bi o tɔgɔ ko marché Iji o kɔnɔna na tuguni ani partenaire min tun bɛnn'o kan o kɔfɛ partenaire kelen a yɔrɔ wɛrɛ d'a ma n'o ye Pake Danawal ye k'o fana k'o bɛɛ kɛ magasin o magasin jɔli tun bɛ taa fo magasin 400 500 ɲɔgɔn na n'o bɛ taa jɔ fo miliyari 4 miliyari 5 ɲɔgɔn na ni ATT tun y'o hakilinaw ta k'a fɔ k'a b'olu baara ninnu kɛ bon ala kɛ ale kɔni ka mandat banna a ma se ka kɛ o kɔnɔna na tuguni a tun y'a di min ma ko Sayid o ye libanais dɔ ye o min tun kan ka baara in kɛ o fana ma se k'a kɛ tugun parce que crise nana bonya Mopti a y'a ye nafasɔrɔ siraba tɛna k'a la n'a y'a ka wari don na a tɛna fɛn sɔrɔ bon mieux vaut a ka nin to yen siɲɛ kelen donc an ye hakilina lajɛ an ko komi président ATT ala ka hinɛ na Mopti ka den don a ye projet dɔw laɲini kɛ a mɛnna k'a b'a boloda Mopti commune kɔnɔ n'o ye suguko ye est ce que an fana tɛ taa o laɲini kelen sira kan ka se k'o laɲini ci faso ma n'u bɛ se k'an dɛmɛ n'a ye cogo min an ka se ka baara o de la an ye demande kɛ ka ɲɛsin domaine ma a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka yɔrɔ in di mairie ma projet min fɔra n'o ye équipement marchand ye n'an yɛrɛ bɛ se ka équipement marchand kɛ yen nɔ cogo min an ni en partenariat avec d'autres opérateurs économiques donc o hakilina de nana na an ye demande kɛ k'a bila ka taa urbanisme ni domaine ni fɛnw na olu ka avis di k'a fɔ ko bon a bɛ se ka kɛ donc mais min ye baara in kɛlen donc sariya dɔw b'a kɔnɔ f'i k'olu bɛɛ baara boloda n'o ye wariw sarali ni fɛnw ye ala kɛ an sera ka olu bɛɛ bɔ a sira ma engagement min kan an y'o ta ka se ka titre in sɔrɔ mairie tɔgɔ la donc bi bi in na Pake Danawal yɔrɔ in a bɛ Mopti commune urbaine de tɔgɔ la maintenant comme a bɛ Mopti commune urbaine tɔgɔ la an ko bon maintenant est ce que nin fanga bɛ mairie la wa fɛn min don a bɛ i n'a fɔ kɔ de don a bɛ girin de mairie kelen bɛ se wa o la an sera chambre de commerce mɔgɔ ma la chambre de commerce d'industrie de ma délégation de Mopti an sera olu ma o président ye Basori Touré n'u ka membre an sera u ma ka ɲɛfɔ n ko bon n ko projet b'an bolo n'o ye équipement marchand ye Pake Danawal kɔnɔ aw de ye commerçant ka ɲɛmaa ye a ka kan bi an n'aw ka lajɛ an bɛ se ka kɛ cogo parce que an kɔni fanga bɛrɛ t'an na bi ka fɔ min kɛ maintenant an n'aw bɛ se ka taa partenaire la cogo di o de kɔni an hakilina bɔ ka bin o hakilina bɔ ka bin ne an y'a jateminɛ kɛ bon hali n'an t'a bɛɛ d'u ma an bɛ yɔrɔ dɔ d'u ma ka fankelen d'u ma olu k'o baara fankelen tɔ o la an k'a lajɛ commerçant tɔw bɛ se k'a sɔrɔ ni sira jumɛn ka condition jumɛn bila ka se k'a sɔrɔ o de la ni chambre jɛra ka se ka projet dɔ monter n'olu bɛ fɛ ka magasin dɔ jɔ 200 ni dɔɔnin olu fɛ k'o jɔ yɔrɔ in na donc an y'o an ni conseil wele olu ye bɛnkan dɔw sɛbɛn n'o ye délibération ye ka session k'a kan k'a jira k'a fɔ k'u jɛra n'a baara kɛlen an sɔrɔla ka fankelen di chambre de commerce ma olu ka se ka yɔrɔ in kɛ magasin ye ka se k'a jɔ maintenant min yɔrɔ tɔ ye n y'a fɔ cogo min yɔrɔ nin ye équipement marchand de ye commercial de don commerçant wɛrɛw bɛ se k'a ɲini ka se ka a kɛ commerce sira fɛ ni maa min fɛ ka commerce sira de kɛ n'a ye dɔrɔn i bɛ se k'a ɲini mais siraw b'a la i bɛ se k'a ɲini ni sira minnu ye demande ka se ka jateminɛ ka cahier de charge lafa ka se ka bɛnkan sɛbɛn kɛ min b'a jira k'a fɔ i bɛ se ka yɔrɔ in sɔrɔ n'olu kɛra bɛɛ yɔrɔ bɛ se ka lajɛ ka se ka yɔrɔ nin d'i ma donc o hakilinaw de bɛ yen min ye Pake Danawal ko ye sinon Pake Danawal nin ma spéculer yɔrɔ min don mairie ta don ça fait partie du département de la commune de Mopti. D'accord. Ne fɛ n ko an ma yamaruya sɛbɛn sɔrɔ a la fɔlɔ. Non yamaruya sɛbɛn sɔrɔ titre yɛrɛ créé an ka titre de propriété yɛrɛ b'an bolo min ye ale Pake Danawal nin ye donc an y'a mɛn kumaw na ko yɔrɔ nin n'a jɔra dɔrɔn Mopti bɛ wuli ji bɛ Mopti wuli
o kuma ne ko ngo o la ne ko ngo mo ngo kuma mi atete tun ka ba jo kuma wasoro moti jitinti moti wuliwa donc na kila bara min do fendo ba kono minu préparer no kabla parce que projet do bambolo ko mopti jele o projet fana ba kono ka foko ka se ka jikona yere chama ka drage ka se ka bobo pour que jibi se mopti jibi ndo bina ka se ka teme tukomi to lu bara bo bi sena pour ka se ko lu bara no ke quoi donc on bi se ka mi faut population ma o ko rassurer ka foko bara se ka ke norme do be no ma respecter depuis bara damena tuma moko folo minu tumina ke ingénieur minu kanga ke ulu moko do wele no déjà ka se ka lege bara be ke tukomi ka so ma ke fien dugu yerema parce que tunganga jo déjà depuis ATTB mais bine akela no tun alete bon na le tumbe na tunga ba jo est ce que ni kuma mi fo na akela anga na tani kuma ite anga ke mopti koyi anga se ka lege bara be se ke tukomi pour le bonheur des commerçants et de l'ensemble de la population ne mopti mana ke chugo yoro mi di mo ko ma be mopti ka dunyi wa mopti ka dunde ba na fasoro wa monsieur le maire agni famille basoro la ñu defo anti anga maire so ambulu no anga moti maire bay nan kama ko isa kansa ya to soro dombe ala so na ya soro ko ni ambulu ko ni ngali dobe ambulu kala jangwa ka seka faranfasi adama monsieur le maire agni kibara do fana me an munde be sena ma be ka foko sevari sugu ko ubna feri voilà au fil là à quoi tu dis qu'il y a deux merci player abe au fo albi c'est vrai tout ka fere tout dit parce que niveau sugu bi fere sugu e commune de taille donc ko c'est vrai sugu na fere ko ya fere là parce que baby ta fois là on me fait gagner do player bar mino amena depuis abe akachani samuga nyongo quoi mɔgɔ dɔw wulila k'u bɛ sugu yɔrɔ dɔw san o yɔrɔ ninnu ko yɔrɔ dɔ bɛ yen direction régionale de la santé ka yɔrɔ de don o bɛ sugu yɛrɛ kɔnɔ quoi bon opérateur dɔw wulila k'u b'a san o sanni kuma na mɔgɔ ka kuma ni sanni ko kuma fɔra ni sugu kɔni fɔra dɔrɔn i bɛ mairie de ye quoi ou bien maire quoi donc o sanni kuma na olu ɲɛ bɛ maire de la sisan k'o sanni kan ka kɛ quoi mais mi fi ne renseignement mi soro yoro la ka fi dron ka yoro assurer dron ka mo ko fona rassurer ka fo ko yoro yi sugu se wore sugu ne ra me rezo ka do na ko sugu fere ndo ni sugu tsaka fere ne ma sugu fere to e mogoma ni sugu bi fere mairie de ma ni sugu bi fere akanga céder commune de ma commune bi abla à la disposition des commerçants donc ati fere particulièrement et puis mérite ça ka sugu fere et puis ibi yoro fere yoro mi tay yoro mi ba ko no direction régionale de la santé ka kure oti sugu tay oti sugu kono oti anga mara kono c'est wara sugu kono na obe mais yoro do be no direction régionale de la santé ka kure o sugu kele be ko lamine ko abi sugu chama jala 6 bi do o fere li ko kuma o de be ka fo allo fere li anto kalama comment te savoir sugu kono o fere li papier masi amma renseignement min bambola kan fana a papier te domaine yan la ka fo ko mo do sugu sa renseignement sur mi ko mi fi o papier te domaine na bi ka fo ko min ba jira ka fo ko direction régionale de la santé courni faire la mo do ma comment te savoir sugu kono donc mopti ka wara siri dron ka fo dron c'est wara sugu ma fere wa saka fere mais ni mo ti information na donc baby fait no for mini état si donc quoi donc do bi wuli dron avec kuma do voter do ba ta ka temina do anga kuma mancha donc baba baby ke tiente ka sura makuma parce que ni tukuma fait bi fo kata abi fo kata abi norela ka fo tiendo donc o fana gela do bi anga baran ko nana donc mo ba yo no sire ka fo ko ni ama fo na so le tiendo donc quoi donc albi c'est pour vous rassurer une fois de plus mo to ko rassurer ka fo ko sugu fere kuma anti fin kalama wala ni prévu mo gombolo ka fo ko sugu fere lenu wa fere mo gomma o kana no prévu na so mairie simbo fere fana na o kana no fana prévu donc na kila olu nyogon kan ko sebe am mi ni mo go fe ni mo gom mi kuna fo na dron na mairie la porte est grandement ouverte l'air dit il faut 20 heures donc quand ni bi fait mi ni parce que fin do be abina ni fitness jamana kono abina fitness dugula kana mo go fitness ko bla kola communauté min may dugu yoro min na ke chene quoi
donc fɛn fɔ i bɛ min faamu fɛn fɔ i bɛ min dɔn wa taa ɲini k'a dɔn min dɔn e ni ka wuli ka réseau minɛ ka kuma jugu dɔw fɔ donc an bɛ o yɔrɔnin fana fɔ mɔgɔw ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ pour donner la bonne information c'est important. ayiwa monsieur le maire waati kɔni ale sɛbɛkɔrɔ taara Mopti commune an b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman kan ka k'a kɔnɔ hali bi e de ye maire ye n'a fɔra ko laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yɛrɛ dusu la i b'a fɛ ka min k'i ka commune ka don i b'a fɛ ka min kɛ walasa Mopti ka denw bɛ lafiya e mago bɛ jumɛn la bi concrètement k'a kɛ Mopti ka denw ye n'i ma se k'a kɛ fɔlɔ. Bi bi in na ne mago bɛ min na bi bi in na o ye basigi ye. Basigi bɛ a bɛɛ ɲɛ a bɛɛ bɛ na basigi kɔfɛ de hakilina o hakilina b'an na tant que basigi mana Mopti région na an bɛ fɛn o fɛn ɲini hakilina o hakilina ɲini a tɛ sɔrɔ parce que dun ka fa tɛ yen sɔrɔ dɛsɛra mɔgɔ caman bolila mɔgɔ fana kɛlen bɛ ka dugu fa taayɔrɔ tɛ mɔgɔ si la donc n'i y'o ye dɔrɔn i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka sini n b'a kɛ cogo di sini fana bɛ cogo di an b'an profiter dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn hali bi e ko ma kuma daminɛ de ko jadisi ni groupe armé jadisi tɛ koyi u bɛ olu n'an bɛɛ kelen jadisi tɛ monsieur le maire jadisi tɛ o ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ monsieur jadisi tɛ parce que mɔgɔ minnu don dugudenw don an bɛɛ sigida kelen mɔgɔ ye an bɛɛ bɛ si ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ tile ɲɔgɔn kan sufɛ olu de ye jadisi ye o bɛ groupe donc ne t'o kɛ jadisi o est ce que marifa ye solution ye sisan ne b'a fɔ ayi an ka ɲini an ka segin an ka kuma an ka segin an ka kuma an ni o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u ye marifa ta ninnu maliyɛn de don dɛ donc ni maliyɛnw don u bɛ du dɔ de kɔnɔ dɛ u bɛ sigida dɔ de kɔnɔ dɛ donc an k'u wele an n'u ka sigi a ka ca ala fɛ an b'a ɲɛ sɔrɔ mais depuis 2012 fo sisan a tɛ ka ɲɛnabɔ marifaw de bɛ ka bɛɛ ɲɛnabɔ marifa a bɛɛ marifa wa jamana min b'an ka jamana kɔnɔ yan bɛɛ ka ca ni Europe bɛɛ bɛ yan Faransi bɛɛ bɛ yan mais a ma ɲɛnabɔ marifaw bɛɛ b'u bolo drone b'u bolo fɛn bɛɛ b'a la mais don o don mɔgɔ fagata de ka ca donc e ka solution ye sigi ka fɔ in de ye ne ka solution ye sigi ka fɔ de ye an ka segin an ka kuma an ka maakɔrɔbaw bila an ka mɔgɔkɔrɔw bila u bɛ deli ka baara kɛ cogo min u k'olu don kuma na olu ka bɛn ni kelenya sama ka se sigidaw kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔ t'a tribunal la o i bɛ n'a sigi bulon kɔnɔ de u bɛ aw ɲɔgɔn sigi faamaya bɛ ɲini ka di tiɲɛ bɛ di jalaki bɛ di bɛɛ bɛ t'i ka mago la maintenant que an ma segin kɔrɔlen ma k'a fɔ marifa dɔrɔn mais mɔgɔ minnu bɛ ka sa maliyɛnw de don sɔrɔdasi minnu bɛ ka sa maliyɛnw de don sɔrɔdasi bɛ se ka duguden wɛrɛ mɔgɔw de jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ ka sa Mali kɔnɔ k'u ka Mali défend alors que jɔnni kan k'o fɔ maliyɛnw de kan k'olu fana faga minnu bɛ ka fagali kɛ nin maliyɛnw don minnu bɛ ka faga nin maliyɛnw don dugu minnu ka jeni Mali duguw de don dugudenw minnu bɛ ka sa maliyɛnw de don n b'a mɛn kuma mɛnnaw da ko dugu mɔgɔ joli ma sa n b'o kɔrɔ dɔn k'a fɔ ko an ye mɔgɔ joli faga ye dugu joli ma jeni ala ye dugu joli kisi saya ma an b'o kɔrɔ k'a fɔ ko an ye mɔgɔ joli faga parce que an bɛna taa mɔgɔ minnu faga ninnu i bɛna dɔn a bɛɛ maliyɛn a bɛɛ maliyɛn mun na parce que mɔgɔ minnu nana ka na far'u kan ninnu u ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw de y'olu fana wele ka na hali ni dunanw don mais a maliyɛnw ka ca n'a dunanw ye bi bɛɛ bɛ kan k'i ɲɛsin centre de ma mɔgɔ ɲinɛna nord kɔ wa kɛlɛ min ka kɛ nin i y'a jate i b'a fɔ ko fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ kɛlɛ la fulaw ni dɔgɔnɔw tɛ kɛlɛ la ne yɛrɛ muso ye fula de donc fula i b'a dɔn an kɔni ni fulako kuma tɛ se ka kɛlɛ kɛ donc a fɔ dɔrɔn an bɛ min ɲini bɛn ka na sigida kɔnɔ pour que an bɛ se ka développement amorcer cogo min siɲɛ dɔ autorités bɛ baara la an b'an profiter an b'an ka gouverneur fo le colonel major Abbas Dambélé an b'an ka préfet fo an b'an ka conseillers bɛɛ fo bɛɛ bɛ baara la parce que démarche minnu bɛ sen na sisan an bɛ se ka hakili bɔ k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma don nataw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka bɛn sabati Mopti région bɛɛ kɔnɔ mais a tɛ taa sigi ka fɔ kɔ hali n'a ye marifa ta an bɛ tila k'an sigi
donc anga jatala anga sigi folo ena nga malfata ko ni tiɲɛ donc je pense que akilam bele ko na mi ami bele min bembi mi bi se ka sabu bi ka se ka an bɛɛ lafiya bi maire caman sara dɛ ni tiɲɛ o tiɲɛ maire caman de bɔnɛna ni na ni ko in na wa bi mina mi fɛ maire min bi mopti ni maire ta 100 bi wolonwula bɛ mopti de u bɛɛ daga kɛra mopti u luwansew ni fɛnw ta ye u bɛɛ bolila ka bɔ kɛlɛbɔ ka n'u sigi mopti bi an bɛ laɲini min ye olu ka segin ka taa u sigiyɔrɔ la population minnu nana olu ka segin ka taa u sigiyɔrɔ la commerçant minnu nana olu ka segin ka taa u sigiyɔrɔ la transporteur ka se ka taa ka segin kɛ a ka ca ala fɛ min bɛ ɲini a bɛ sabati investisseur ka rassurer k'a fɔ ko basigi nana donc n'an y'o sɔrɔ bɛɛ an bɛ se k'a fɔ ko belebeleba kɛra donc min ye développement ye sisan u bɛ sɔrɔ ka na voilà. Monsieur le maire kuma kuncɛ kuma i bɛ se ka min fɔ moptikaw ye parce que an bɛ se k'a fɔ ye homme politique ye donc anw yɛrɛ ka TV ye Lac de Beau TV ye Lac de Beau TV ale ye mopti di a ko bɛɛ bɛ daminɛ mopti donc dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin moptikaw ma i ka commune mɔgɔw ma ani maliyɛnw ma bisimila. D'abord an bɛ Lac de Beau TV mɔgɔ bɛɛ fo mɔgɔ min bɛ ka Lac de Beau TV lajɛ an b'o fana bɛɛ fo an b'aw yɛrɛ fo aw ka baara la d'abord ka occasion d'an ma an yɛrɛ fɔlɔ autorité communale an ka se ka an ka cikan sama mopti ni diɲɛ seleke daani bɛɛ la ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di an b'o foli k'aw ye parce que information bibi na jamana bɛ yɔrɔ min bi a mago bɛ kunnafoni na n'aw kɛra sababu ye ka se ka an ka kuma lase an b'o foli k'aw ye o kɔfɛ an bɛ mopti an bɛ bɛɛ fo an b'an ka autorités bɛɛ fo k'a ta an ka gouverneur la k'a ta an ka préfet la k'a ta an ka maire la mopti région maire bɛɛ ani an ka sous préfet bɛɛ ani mopti conseillers bɛɛ tous les conseillers municipaux et les adjoints an bɛ bɛɛ fo an bɛ jeunesse fo an ka dugutigi n'an ka alimamuw bɛɛ fo ka population bɛɛ fo mais an bɛ dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ jamana ye bi jamana ye mago bɛ dugawu la jamana ye mago bɛ bɛn ni kelenya la jamana ye mago bɛ basigi la donc an bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ se ka kɛ jamana basigilen cogo min an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc hali bi o de tun b'an bolo k'a fɔ an filɛliba bɛ yen sisan donc an bɛ dugawu de kɛ n'hésitez pas ni don o don kunnafoni bɛ yen an ma min faamu n'o ye mopti taabolo n'o ye mopti commune n'o ye mopti mairie ye n'aw sera ma n'an bɛ min dɔn a la an bɛ se ka a fɔ ye a ka d'an ye fana aw ka to ka ni min fɔra tuguni aw ka ɲininkaliw sɛgɛsɛgɛ toujours ka se ka confrontation kɛ ka lajɛ tuguni a tun ye nin fɔ ninnu fana ko di ka kumaw lajɛ a ka ca ala fɛ aw bɛ tiɲɛ sɔrɔ quoi an kana to mɔgɔ kelen bolo ma k'a fɔ ko nin de y'a fɔ dɔrɔn mais a ka kan an ka to ka bɛɛ lamɛn ni mɔgɔ bɛ kuma ni ɲɔgɔn sama dɔrɔn fɛɛrɛ ka sɔrɔ bɛɛ ka se ka e ka kuma fɔ pour que a ka dɔn tiɲɛ bɛ yɔrɔ min ka se ka a dɔn joona joona o bɛ na ni basigi ye kojugu donc hali bi an b'aw yɛrɛ fo donc kuma min tun bɛ n bolo k'a fɔ o de ye nin ye donc hakɛto bɛ nin kan salamu je vous remercie. Ayiwa an bɛ foli ni tanu ni waleɲuman dɔn ka ɲɛsin Aja TV Lac de Beau TV filɛbaga bɛɛ ma aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi an tun wulila ka se an ka le maire patriote ma n'o ye Isa Kansa ye Isa Kansa ye hali ni kuma caman bɛ fɔ nka an y'a ye k'a fɔ a ye baaraw kɛ a ye baara minnu kɛ sira caman kan a da sera a kolo kumabaw caman ma k'o ɲɛfɔ an ye anw yɛrɛ bɛ wuli waati min na ni o ye Lac de Beau TV ye n k'an bɛna baro k'a fɛ a ma datugu an ye a ye ko bɛɛ nɔgɔya an bolo baro in fana kɔnɔna na an y'a dɔn k'a fɔ maire min don a kunkolo b'a kan da la a ka hami ye min ye o ye basigi ye a ka hami ye min ye o ye bɛn ye an b'a fana fɔ a k'o hakilimaya la ni ala sɔnna ma nin tɛna k'an ka baro laban ye an bɛna baro caman kɛ ani monsieur le maire ni ala sɔnna ma an seko fana ye fɛn fɛn ye ka se k'a ka kunnafoniyaw passer an b'o fana kɛ parce que anw ye Lac de Beau TV an b'a fɔ k'aw tanu ka waleɲuman dɔn ko aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma inshallah